ओडिशा। नमस्कार दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशार गोटे खास अध्याय को स्वागत करुच्ची मु अलौकिक। दर्शक बंधु आज जी अतिथि अच्छा विषय जिते कहले कम हेब। यात्रा जगत रे पितामह भीष्म बोली तांको किए किए कहती। शताधिक नाटक और 10टी अधिक चलचित्रर से होउचंती स्रष्टा। 2 दशंधि अधिक से यात्रा जगत सहित जड़ित। मो देखा भितर कोणार्क गणनाट्यर नाटक कौड़ी खेल हेउ किंबा ए वर्षर यात्रा धौलीर चंडाशोक सबू नाटक नाट्य जगत पई एक भिन्न छप बा माइलस्टोन कहले अत्युक्ति हेब नाही। निजर स्वतंत्र रचना शैली पई से हाथीचंती अनेक प्रशंसा एवं प्रस्तुति। तेबे आजिकालीर कॉपी पेस्ट नाटक नुहे निजर प्रतिटी नाटक रे से दर्शकों को देचंती भिन्न स्वाद। सेतिपई त तांकर सबू नाटक सुपरहिट। तेबे आज सकाळू तांका विषय किछि अधिक जानिबा। आज आमर अतिथि हेउचंती वरिष्ठ नाट्यकार तथा निर्देशक हरप्रसाद बारिक। आसंतु तांको स्वागत करिबा, कार्यक्रम को आगक नेबा एवं सारंकर जर्नी विषय अनेक कथा जानिबा। सार आपनको स्वागत करुछु प्रणाम ओडिशार गोटे स्वतंत्र अध्याय को। आशा करनथिलु केबे आपणकर मध्य साक्षात्कार नेबाको सुযোগ मिलियो। गोटे यात्रा जगतर माइल खुंट आपण कहले अत्युक्ति हेबना। हम दर्शकों को से कथा जणाई सारलुनी। आरंभ करिबा चर्चा यात्रार ये जो दुनिया रे पाद थापिबा ये चिंताधारा ये जर्नी केमती आरंभ होइतिला? नहीं सेमती लेखालेखी करूली, गप लिखुली, कविता लिखुली, जुवबाण गप लिखी कि यात्रा को आसबि बोली मु भी जान नी। तार पृष्ठभूमिटा है आम गाँव में प्रति वर्ष यात्रा हुए। बड़ बड़ पार्टी जान यात्रा करने यात्रा देखा। माँ बहुत यात्रा प्रिय थिला। अच्छा माँ सागर यात्रा देखी जीवा अन्य मनस्क केतबेले यात्रा लिखापी इच्छाटे हो यात्रा लिखा आरंभ कर मोर थे देखा हूँ विशिष्ट निर्देशक स्वर्गत शची दास। सी मत कहले जदि लिखुच ताहले नाटक कहीं लिखुन। सी भी थिएटर लिखुले, तापर से यात्रा भी करुले, थिएटर करुले, निर्देशक थे, बड़ निर्देशक से से मोर प्रथम नाटक करते। से मु पछकू चाहिनी। ये क्यों विषय कथा सर? यहाँ बोधे 90-91 मसीहा कथा। 90-91 रु जर्नी आरंभ हो गला। माने मुझे पाठ पढ़ुली, माने मोर बोधे +2 सेकेंड ईयर लिखिली। सी कहीं मत ग्रहण कले नाट्यकार भाव मुझे जानी मु कहीं साहस कली जानी। से सब बड़ पार्टी जनता गणनाट्यर मु नाट्यकार हो गले। अच्छा नाटक लिखे चलला आउ अटकिनी। सातशंख 20 दिन नाटक कली। सातशंख गोटे अलग प्रकार परिवेश थाए। नाटक गुड़ा सब भारी थिएटर एवं लजिक बहुत थाए और कहानी गुड़ाक समाज उपयोगी थाए, कहानी को वार्ता थाए। तापरे पुणी गोटे वर्ष भितर अपा बाहागर फागुन 25 नाटकटा बहुत चर्चा रहा। एमती ही नाटक गुड़ा चर्चा मत गोटे उत्साहित कला नाटक लिखापी लिखिली। नाटक मंच नाटक आप लिखी अनेक नाटक बर्तमान रचना कर। आज पर्यंत सर केते नाटक निर्देशना दे सारे? निर्देशना मु बेसी देनी, तथापि 40-50 नाटक हम माने पाखापाखि 150 नाटक लिखि सारी। यात्रा 150 नाटक यात्रा आउ थिएटर 10-12टा लिखी। गोटे मंच नाटक बहुत चर्चा थिला अवसर बोली। बाहर ओडिशा बाहर दूरदर्शन सबुठी से नाटक बहुत चर्चा अच्छी। भल नाटकटी समय उपयोगी कहानी, बाप परिवार कहानी, रिटायर्ड है बापार परिस्थिति जहाँ। थिएटर तो बहुत लिखी, यात्रा भी लिखी। गोटे कथा आम शुणु सर, यात्रा जगत रे जो मैंने अभिनय करथांती, जो मैंने कैमेरा सामने थांती, दर्शकों सामने अभिनय करथांती, बेस भल 2 पैसा रोजगार करथांती। किंतु जो नाटकटी को जी जीवन्यास दे थाए, जी लिखि थाए, जी निर्देशना दे थाए, तांको पावना कोठना कोठी कंप्रोमाइज करियो पड़े। कंप्रोमाइज नुह, जी जमी पैसा नहीं पारला कंप्रोमाइज मु कहबी ना। से मानक पई केही कहि नांती बा, से माने कहि नांती। से माने बोधे मत लागे नाटकटे तैयारी कला परे, नाटकटा देखला परे एते खुशी रे थान जे निज पावना कथा मने पड़ेनी। एवं आगुर जो प्रयोजक मान थिले से माने भी पावना दबारे असुविधा करनथले, एबे भी जे अछन करूनाहांती। किंतु कोटा कोटी समस्त गोटे विचार कर समय आसी जे नाई नाट्यकारटी को निर्देशक टू अधिक पैसा दरकार, अधिक पैसा देले भल नाटक हम। एबे जो मझे अभियोग होती नाटक से कहानी पुराणा नाटक पुराणा सिक्वेन्स आम दे दौरान जितेबाला जड़े नाट्यकार को तार वर्षकर चलवाई जदि यह प्रोफेशन सी करे पैसा ठीक मिलना से तार पुराणा नाटक आउ थे देद
परिश्रम करवानी देदेव लिखि यही नाटक कर दियो କିଛି changes କରି ସେଟାକୁ ଦେଇଦେବେ हाँ देदेव ओके तेणु सी 10टा 12टा नाटक करें पैसा तार पैसा आवश्यक अच्छी नाटक कला कि जदि प्रकृत में नाट्यकार को ठीक पावना दिज्व और भल नाटक करा सबू नाटक भल हम सबू नाटक आदृत हम और सबू नाटक हिट हम निश्चित भाव जिते नाटकटी आप लिखती मनरे किभली भाव गोटे कहानी आसी थाए स्वतंत्र कहानी आपणकर कॉपी पेस्ट स्टोरी नुहे मु कहानी कला बेले प्रथमे माने 2-3टा कथा अच्छी मो नुह अन्य कौन कर जानी केबे चरित्रटे मिले इच्छा हुए यही चरित्र को नहीं नाटकटे करी और से चरित्र उपरे कहानीटी जाए सी कहानी कांधे जाए शेष पर्यंत बेले बेले गोटे घटनाटे मिले सपोज गोटे मुझे गोटे बलात्कार घटनाटे घटला ओके मु खाली मानस मंथन करे तापर बापा माँ अवस्था कौन सामाजिक परिस्थिति कौन थाना कौन कहे कोर्ट कचेरी कौन कहते ताकू नहीं गोटे सुंदर कहानी करहब केबे चरित्र को नहीं केबे घटना को नहीं धराबंधा कहानी सागर मु नथाए गोटे गपटे हम बापटे पुअ थी सेमती नुह ओके कहानीटे चरित्र सागर धरले जी जी आसवे घटनाटे पर घटना घटले जो जो चरित्र मैंने आसवे सेमती नाटक या हुए से मुझे अलग लगे निरा लगे सामाजिक नाटक को आप बेसी गुरुत्व दिखते जो भाई आम कथा होते जो गुड़िक हापनिंग स्टोरी हो हठात गोटे घटना घटीगला ताकू आप सुंदर भाव सामाजिक कहानी सब आज दिन तो खाली सामाजिक नाटक होची मुझे जो नाटक लिखा आरंभ करी तार 5-7 वर्ष पूर्वर कथा कहूँ मुझे 80 मसीहार कथा कह 80-85 मसीहार कथा सामाजिक नाटक आसीगला किंतु प्रथमे पौराणिक नाटकटी होता काल्पनिक नाटकटी होता ऐतिहासिक नाटकटी होता तापर सामाजिक नाटक होता है जो दिन सामाजिक नाटक होता लोक मैंने प्राय जाऊन रिजेक्ट करते जे पोशाक ना कि नाटक ये तो राजा बाहर राणी बाहर पोशाक ना युद्ध हेनी नाटक कौन सामाजिक नाटक को लोक मैंने ग्रहण करूँ धीरे 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 सामाजिक नाटक बढ़ला लोक मैंने सामाजिक नाटक को आदर कले समय बदलवा एवं आउ पौराणिक नाटक लोक कले पौराणिक नाटक ऐतिहासिक नाटक व्ययबहुल से नाटक करवा भी कष्ट आ से नाटक को करने कलाकार भी आवश्यक अच्छी से ट्रेनिंग से ट्रेंड हेले कलाकारटे से नाटक करने साहस कर ना आज दिन में से नाटक करने मास्टर राजी अच्छा ना प्रयोजक राजी अच्छा ना कलाकार राजी अच्छा बहुत कष्ट व्यापारटे तेरे सफलता गोटे रातिर कहानी नुहे सर हर बारिक सफलता पछर कहानी कौन सफलता मु अनेक समय जिते समस्ते गोटे धारा नाटक लिखुले से नाट्यकार मैंने मु क्या फॉलो कर मो परिकल्पना थी मो दुनिया आउट थी मु भावुली जे एमती हेनी एमती हवा दरकार से कथार प्रभावटा सुरेंद्र महांती जो नाट्यकार थे प्रभाव मो पर पड़ी लाला बीरेन्द्र राय शशि दास से प्रभाव मो पर पड़ी विशेषकर मु बहुत बही पढ़ी पिला बेले माने एमती कि एत सब बही पढ़ी जो मोर ऑनर्स पेपर ओडिया रखिली से बही गुड़ा मत पढ़ा पड़लानी मुझे पढ़ी थी आगुरी सब शास्ति थी स्पेशल ना पढ़ी पढ़ी मुझे धोबी को जानी शास्त्री को जानी से चरित्र जानी से कहानी जानी मत पाठ पढ़ा पड़लानी एमती से प्रस्तुति भितर मु खोजु थाए जे केमिति नुआ तरीकार हो पार मो धाराटा कौन मु कौ धारा जीवी कष्ट है लोक समालोचना कले लोक बुझीपार ना ये नाटक चलनी थिएटर लगे कहले तार मजा मुझे परवर्ती समय पाइली मो गोटे स्वतंत्रता स्वतंत्र परिचय तैयारी मुझे कले निजे कर निज निजे गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करलिउड रे कौन केमती जर्नी थी आपंकर मत मु आग गोटे सीरियल लिखुली मेगा सीरियल लिखुली 3-4टा मेगा सीरियल लिखी महायज्ञ महायज्ञ पर लिखी कहले कूल कुटुंब कुलाज अह्य सुलक्षणी वसुधा एमती लिखी सीरियल सब सीरियल लेखार मोर परिचय है निर्देशक सहित प्रथम बंदे उत्कल जन मत लिखा मिलला तार निर्देशक थे शुभेन्दु स्वाई सी चाहूले यात्रा लिखुवा जड़े लेखक नाट्यकार सिनेमाटी लिखु कारण यात्रा संगला पर जमी जमक थाए सी सिक्वेन्स हुए सिनेमा प्राय देखा मिलेनि सेमती गोटे चाहूले भर गोटे सवार थिला जे नाई जड़े यात्रा नाट्यकार लिखले भल लिखे और सी मत चॉइस कले मु लिखिली अभिमन्यु लिखिली पछु पछु जहाँ सिनेमा मिली लिखी माने सिनेमा पछरे मुझे डायलॉग आज युवगोष्ठी ठू नहीं कि वरिष्ठ समस्ते गुणगुणाऊँ से डायलॉग से संलाप आज लोक मन में जीवित अच्छे अभिमन्यु संलाप हिट भारी लोक मैंने अन्य सिनेमा गीत लोक मैंने गाँति किंतु आर संलाप कहते लोक मैंने
ସେଇଟା ଭାରି ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏ ସିନେମାଟି ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ମିହିର ଭାଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁର ସଂଳାପ ହିଁ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ଖୁସିର କଥା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଥିଲା, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ନା ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର କାରଣଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ଲୋକ କାହିଁକି ସିନେମା ଲେଖିବେ, ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଯାତ୍ରା ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣି ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ବି ଗୋଟେ ତଳ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଥିଏଟର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ। ସିନେମା ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଯାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ପଇସା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବଧାନଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ନାକ ଟେକୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଟିକେ ବାହାରକୁ ମାନେ ଟିକେ ହଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ନିଜକୁ ଶୋଲେ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ବି କିଛି କେହି ଲୋକ ଲେଖିଦେଲେ, ନିଜକୁ ଶୋଲେ ସିନେମାର ରାଇଟର ଭାବିକି କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଲେଖିଲେ, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କଲା, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଲେ। ମୁଁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କର୍ମ କରି ଦେଖେଇଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ କହିପାରିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ସିନେମା ଯେଉଁଭଳି ଆସିଲା, ସଂଳାପ ସବୁ ଆସିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ହର ବାରିକ ବହୁତ କମ୍ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ବହୁତ 2ରୁ 3ଟି ନାଟକ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଲେଖନ୍ତି। 3ଟି 4ଟି ଅତି ବେଶୀରେ। କାରଣ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ନେବାକୁ ଭଲ ଅଧିକ ନାଟକ ଲେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନାଟକ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସାର୍, ଅନ୍ୟ ନାଟକର ମାନେ ଅଧିକ ନାଟକ ଲେଖିଲେ ମୁଁ 150 ନାଟକ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାଟକକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ଆଉ ଥରେ କରିବି, ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣିବି, ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯଦି ଅଜାଣତରେ କେଉଁଠି ସଂଳାପ ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଅଜାଣତରେ କେଉଁଠି କାହାଣୀର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲଟେ ପାପଟେ କରିଦେଲି। ମୁଁ ନୂଆ ପଇସା ଯଦି ନେବି ମାଲିକଙ୍କଠୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ କଥା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି, ନୂଆ ନାଁରେ ନାଟକ କରିବି, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା କଥା କାହିଁକି? ତେଣୁ ପୁରୁଣା କଥା କଲେ ମାନେ ନୂଆ, ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2ରୁ 3ଟି ହେବ, 2ରୁ 3ରୁ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମାନେ ଆଖଡ଼ାର ସମୟ ହେଲା 30 ଦିନ, ନୂଆ ପାର୍ଟି ହେଲେ 40 ଦିନ, 10 ଦିନ ଗୋଟେ ଅବଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ ଶିଖିବାର। 3ଟି ନାଟକ ହେବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମୋର, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି 5ରୁ 7ଟି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡିରେକ୍ଟରମାନେ ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମନେକର ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 20ରୁ ଜୁନ୍ 30, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ସେ 4 ଜାଗାରେ ନାଟକ କରିବେ, 4 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ନାଟକଟି କଲାବେଳେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥାଏ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଭରସା କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନାଟକଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ଯାହାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଠିଆ ହେବାଠୁ କଥା କହିବା ଯାଏ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ଚାଲିବା ଯାଏ, ସବୁ କଥା ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ। କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେବ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ'ଣ ବାଜିବ, ଗୀତ କ'ଣ ବାଜିବ, ଗୀତ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ସବୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏଣୁ ସେ ନାଟକ ସେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ନାଟକଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପଛରେ ବେଶୀ ଗୋଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ନା ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା? ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା ବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରରୁ ଆସିନଥିଲି। ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା। ସାନ ବାପା ଏବେ ବି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି। ସାନ ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 7-8 ଜଣ ଥିଲୁ, 2 ବାପାଙ୍କର। ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏକାଠି ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖ ଥିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭଲ ଲେଖକଟିଏ ହେଲି ବା ଭଲ ଲେଖିପାରିଲି। ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ମୋ ନାଟକରେ। ବାପା ମାଆର ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ, ଭାଇର ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଉପାଦେୟତା ମିଳେ। ସେଇ କଥା ଭିତରୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିନି, ଯିଏ ସୁଖରେ ଅଛି, ସେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସେ ଗୋଟେ ଦିଗ ପୁରା ଦେଖିନି। ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକଟି ସୁଖକୁ ଦେଖିପାରେ, କାରଣ ସୁଖ ତା କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେନି, ଦୁଃଖକୁ ସେ ଭାବିପାରେନି, ତେଣୁ ସେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବନି। ଦୁଃଖଟିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଟି ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ନାଟ୍ୟକାର ହେଲେ କିମ୍ବା ନାଟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଘରେ କିଏ କେବେ ବାରଣ କରିନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରଫେସନଟା ଠିକ୍ ପ୍ରଫେସନ ନୁହଁ ବୋଲି
ସାନ ବାପା ଯିଏ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବେଶୀ କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାକିରି କଲା ପରେ କାହିଁକି ଚାକିରି କଲେନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଥା ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଘରୁ ପ୍ରେରଣା କମ୍ ମିଳିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଟିକେ ଅଧିକା। ମା ଯେହେତୁ ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମା ବହୁତ ନାଟକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଛି। ବାପା ବି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରୁ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ମା ଲୁଚେଇକି ପଇସା ଦେଉଥିଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ନାଟକକାର ହେଇଛି। ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଫାଟକ କରିଛି ତାପରେ ଘରକୁ ରେଗୁଲାର ଯିବା ଆସିବା କରିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହରବାରିକ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛୁ। ଅମାବାସ୍ୟା ସାଇଟ୍ଟା କିଭଳି ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ସମୟଟା କିଭଳି ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଲା ପରେ? ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ବେଳେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି କେଉଁ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋର ଥରେ ମନେ ଅଛି, ରାତିରେ ମୁଁ ଫେରି ପାରୁନି, ରାମ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ ଥିଲା। ମୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ହେଲେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି। ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମାନେ ଭାରି ମାନେ ମଜା ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ଜାଗା ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଜି ଦିନରେ ସମୟ ବଦଳିଛି, କଥା ବଦଳିଛି, ଆଦର ଲୋକଙ୍କର ବଦଳିଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ସବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲେଖକଟି ପୁଞ୍ଜି କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ପୁଞ୍ଜି। ଏଣୁ ମୋ ମତରେ ଲେଖକ ଯିଏ ହଉ, ଯାହା ଲେଖୁ, ଗପ କବିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଟକ ଯାଏ ଯାହା ଲେଖୁ, ଆଜ୍ଞା ତାର ଏଇସବୁ ଅନୁଭୂତି ରହୁ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁ। କାରଣ ନାଟକ ହେଉଛି ଏକ ଜଟିଳ ସାହିତ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ନାଟକ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ନାଟକଟେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାଖରୁ ଦେଖିବ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିହେବ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖି ଦର୍ଶକ କହିବ ନା ଇଏ ଠିକ୍ ଚରିତ୍ର, ଏମିତି ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ର। ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖକ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ସେ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ହରବାରିକ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ? ସେମିତି ନୁହେଁ କଥା। ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ରହିବ? ସେଇ ଲୋକ ମାନେ ଲେଖକଟି ବଦଳେନି, ଲେଖକଟିର ସୁଖ ଆସେନି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ବା ଭଲ କରେ ନା, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା ତାର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଭଲ ଘରେ ରହୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥାଏ, ସେ ବଦଳେନି। ଯିଏ ବଦଳିଛି ସିଏ ଆଉ ଲେଖିନି। ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ସେଇଠି ହଁ, ସେଇଠି ଥିବ, ନହେଲେ ଲେଖା ମରିଯିବ। ସେ ସେଇଠି ଥିବ, ତାର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିବ। କାରଣ ଲେଖକଟିଏ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ, ସବୁବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ ଖୋଜିବି, ସବୁଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆହରଣ କରିବି, ସବୁଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋତେ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ମିଳନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଜାଣିବି, ନୂଆ କଥା କ'ଣ ପଢ଼ିବି। ସେହା ହିଁ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଭଲ ଲେଖକଟିଏ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଆଗକୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଧଉଳିର ଚଣ୍ଡାଶୋକ ନାଟକ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାହାଣୀଟିକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପା ଚରିତ୍ର ଆଣୁଛି ବା ମା ଚରିତ୍ରଟା ଆଣୁଛି, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ସେ ଚରିତ୍ରଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିଛି, ସେ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ଚରିତ୍ରଟି ଯାହା କହୁଛି ସିଏ ମୋ କଥା। ଚରିତ୍ର ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି ତାହେଲେ ମୋର କଥା, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାନ୍ଦିବ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ହସିବ। ଚଣ୍ଡାଶୋକର କାହାଣୀ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଶୋକର କେଉଁ ଦିଗଟା ଲୋକ ଏଯାଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଟା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବି, ଲୋକ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଯାହା, ତାହା ନାଟକ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି, ତାହା ନାଟକ। ତେଣୁ ଲୋକ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସେଇ ବାଟଟି ନାଟ୍ୟକାର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ପାଇଁ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, କାହାଣୀ ଯେମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ତାର ପୋଷାକ ପରିପାଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୃଶ୍ୟ ସଜା ସବୁ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୋକ ଦେଖିବେ।
चित्र चरित्र दुईटी को सुंदर भाव बैलेंस करी निजर भिन्न दृष्टिकोण दर्शकों सामने उपस्थापित कर व्यक्ति होती हरप्रसाद बारिक आम सहित उपस्थित अच्छा बहुत सुंदर कथा हो सार समय सरला आहरी अनेक कथा अच्छे आपंक सहित कथा कि कथा हो पारे दुख तो लगे निश्चय किसी कथा पचार चाहिए शेष में आज लोकों मानसिकतार कोटि ना कोटि रही जाइए यात्रा बाला ये जो शब्दटी केते कष्ट दिए हाँ यात्रा वाला बहुत कष्ट दिए कि एवं यात्रा वाला शब्दटी गर्वर कथा हो जाइए कारण जितेबाला यात्रा कलाकार को नहीं टेलीविजन ठू आरंभ कर सामाजिक गणमाध्यम जाए आज्ञा सबुठी प्रथम न्यूज प्रथम धाड़ी जाक प्राइम टाइम आम ए न्यूज देखु यात्रा न्यूज एवं यात्रा सबुठ अधिक पैसा मिलूँ चर्चा होची पैसा बैग रे बुलूची मालिक भितर मीटिंग होची गंडगोल होची थाना कचेरी होची जितेबाला यात्रा को नहीं समुदाय दर्शक बा समुदाय सिनेमा आरंभ कर समस्ते व्यस्त विव्रत यात्रा कौन अच्छी यात्रा एत पैसा मिले कि यात्रा वाला कहतु असुविधा कौन अच्छी मुझे यात्रा वाला शब्दटी एवं गर्वर कथा है कारण फर्च्यूनर गाड़ी तार हिरो रोल होची मिलान रोल होची एवं टिकेट मूल्य 500 टंका एवं यात्रा देखापी प्रबल गहली से यात्रा वाला एबे भी माने सम्मान कथा यात्रा वाला गर्वर कथा हो जाइए बहुत सुंदर कथाटी उल्लेख कले सर आ गोटे कथा सुंदर प्रश्नटी सर आपको रखी जितेबाला आप कहानी लिखती कहानी दर्शकों को पेंडाल भितर को टाणी आनी थाए किंतु कहानी कोटि ना कोटि आम देखुँ क्षय घटुची आइटम सॉन्ग आइटम डांस एगुड़िक द्वारा बेसी आकृष्ट हो मझे सेमती गोटे परिस्थिति आसला जे भल कहानी है ना बोली आइटम गार्ल को डिपेंड कले लोक मैंने आउ गोटे कथा हूँ जे एबे दर्शकर मानसिकता बदली जाइए खाली यात्रा नुह आम पर्वपर्वाणी दुर्गा पूजा ठू गणेश पूजा देखुचु मेलोडी फेलोडी लोक मैंने जमी चाहूँगी गोटे बोल्ड गीत माने द्व्यर्थबोधक शब्द थिबा गीत गोटे कम पोशाक पिंधा झील यही नाचिले हो हल्ला लोक करेंजय कर मानसिकता भर लोक ठेली ही जाऊँगी धीरे धीरे सामाजिक अवस्था बदलुची तेणु दर्शक रुचि बदल दर्शक बदल कि आमर दायित्व है दर्शक को से जगह को न नहीं आम परंपरा आम संस्कृति भर बांधि रखा आम अस्मिता भर बांधि रखा से समस्ते सतर्क हवा उचित परिवार ठू आरंभ कर नाटक निर्देशक जो मान समाज प्रति उत्तरदायित्व अच्छी निश्चित भाव गुरु दायित्व रही से सचेतन होबार ये आवश्यकता रही सुंदर कथा कहानी को ये गुरुत्व देवार आवश्यकता रही जहाँफल जो युवपीढ़ी जो गोष्ठी पथभ्रष्ट होती ओडिया कला संस्कृति दूरे जाऊँगी पुणी थे आकृष्ट करें सर शेष प्रश्न रोटे माइल खुंट आप अतिक्रम कर सारे 150 रु अधिक लेखालेखि कर सारे सुंदर सुंदर नाटक सुंदर सुंदर यात्रा जहाँ आम कथा आपंकर दर्शक अनेक प्रशंसा कर आगु को कौन आशा रही जर्नी को लेकिन किसी ना एमती मोर मोर इच्छाटी अच्छी मु तो माने मोर युवक अवस्था वयस्क लोक कहते मत मत भी फील करे मत लगे मु जन वयस्क व्यक्ति मत लगे यही कथा आशा करी जे मु सबुदिने नुआ कथा शिखुथी सबुदिने नुआ कथा लिखुथी लोक मत भल पाउथिबे निश्चित ये मोर इच्छा आशा आपणकर पूरण हो जीवन जंजाल आप एमती आग को बढ़ी चली कर्मक्षेत्र में सुंदर सुंदर नाटक सुंदर रचना आमको भेटी दिंतु गोटे पर गोटे आम निश्चित भाव आशा करूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आम सहित जोग देते एत सुंदर कथा एत सुंदर चर्चा आप सहित करने को सुजोग मिलला बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दर्शक बंधु आज आम सहित तो जोड़ी होते आपन को तो परिचय देवा आवश्यकता पड़ोनी वरिष्ठ नाट्यकार तथा निर्देशक हरप्रसाद बारिक बहुत सुंदर आलोचना सहित रहा नाटकर भविष्य कौन अच्छी नाटकर पास्ट किभली से खूब सुंदर भाव में आपको वर्णना कले आशा कर कार्यक्रम खूब सुंदर लगी आपको पुणी थे देखा आगामी अध्याय आज जड़े नुआ अतिथि सहित से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार ओडिशा